Assalamualaikum Mas Bro. Ketemu lagi sama mancing dadakan. Kita mancing malam lagi ya Mas Bro ya. Ikuti keseruan kita. Ini udah bersinar terang pelampungnya. Oke, yuk kita langsung mancing aja Mas Bro. Oke, langsung makan Mas Bro. Strike Mas Bro. Mantap Mas Bro, ikan yang kita dapat ternyata wadermania Mas Bro. Kita lanjut mancing lagi Mas Bro. Strike perdana. Oke, gas. Umpan gacor ya Mas Bro. Umpan kuning. Yuk. Lanjut mancing lagi. Makan lagi Mas Bro. Dapat lagi Mas Bro. Wah, udah mulai rakus makannya Mas Bro. Mantap. Yuk kita mancing lagi Mas Bro. Wah, mulai gacor ini Mas Bro. Langsung makan Mas Bro. Oke, dapat lagi ya Mas Bro. Mantap Mas Bro. Wader mania. Mantap. Kita lanjut mancing lagi Mas Bro. Oke. Gas Mas Bro. Oke, makan. Strike Mas Bro. Wah, mantap Mas Bro. Ini Mas Bro, ikannya Mas Bro. Oke, lanjut mancing lagi Mas Bro. Oke. Langsung hilang. Hilang tapi tidak diculik. Mulai ganas. Ikannya mulai ganas. Yuk. Oke Mas Bro, strike Mas Bro. Mantap Mas Bro. Ini Mas Bro. Oke, lanjut mancing lagi. Strike Mas Bro. Mantap Mas Bro. Wih, ini gede. Gede Mas Bro. Yuk kita lanjut mancing lagi. Strike Mas Bro. Ini dia Mas Bro. Pelakunya Mas Bro. Kecil-kecil Mas Bro. Oke. Yuk lanjut mancing lagi Mas Bro. Langsung makan Mas Bro. Strike Mas Bro. Oke, kecil-kecil Mas Bro.
Yuk lanjut mancing lagi. Strike mas bro. Oke lanjut mancing lagi mas bro. Kok kecil-kecil sudah ikannya, kecil yuk ikannya yuk. Oke mas bro, lanjut mancing lagi ya mas bro. Strike mas bro, mantap mas bro. Oke mas bro, kita lanjut mancing lagi mas bro. Strike mas bro. Gini serunya mancing malam mas bro, galak-galak ikannya. Oke mas bro, lanjut mancing lagi mas bro. Oke strike mas bro, mantap mas bro. Ceng lagi mas bro. Oke strike lagi, aduh lepas mas bro. Kecil-kecil rupanya, yang besar-besar mana ini? Kecil-kecil yang makan. Oke. Strike mas bro, kecil-kecil ternyata mas bro. Seperti ini mas bro, ikannya kecil-kecil. Yuk kita lanjut mancing lagi. Oke mas bro, langsung dapat mas bro. Ini mas bro, wadernya. Oke lanjut mancing mas bro. Pan agak dibesarkan, terus pelampung agak dalam, taruh tengah. Yuk kita mancing. Shot. Oke strike mas bro, di tengah, ikannya ngumpul di tengah. Bergerombol. Oke mas bro, malam ini kita udahan dulu ya mas bro. Ini pendapatan kita malam ini lumayan banyak ya mas bro. Wader tok mas bro. Terima kasih sudah menonton mas bro, semoga menghibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share mas bro. Besok kita mancing lagi kalau ada waktu. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.